والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد أسبوعيا كل أربعاء. وطبعا عشية الاحتفال بالذكرى 60 لمجازر 17 أكتوبر 61 ارتأينا أن نخصص هذا العدد إلى هذا الحدث الهام والهام جدا تحت عنوان مجزرة 17 أكتوبر جريمة ضد الإنسانية. ويشرفنا كثيرا أن نستضيف الأستاذة فاطمة زهرة بن براهم وكذلك الدكتور سعيد مقدم اللي راح يقدم لنا كذلك المداخلة الأولى للأستاذة فاطمة زهرة بن براهم، والمداخلة الثانية تكون للأستاذ دكتور سعيد مقدم. طبعا حضور متميز، يشرفنا كثيرا أن يحضر معنا الأخ عنتر داود سفير الجزائر بباريس، والإخوة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وكذلك ممثل عن مجلس الأمة ورئيس لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، وكذلك صديقنا وأخينا الأستاذ بوزيد الزهري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطبعا الأخ الشيخ ممثل السيد وزير المجاهدين اللي يحضروا معنا، إلى جانب ممثلين عن الجمارك والأمن الوطني والإخوة الصحفيين والمجاهدين إلى آخره اللي يحضروا معنا هذا المنتدى. وبداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا. فقط قبل أن أحيل الكلمة أو المداخلة للأستاذ فاطمة زهرة بن براهم واللي خصصنا لها 20 دقيقة، وكذلك الأستاذ دكتور سعيد مقدم، أشير إلى أن يوم السبت القادم إن شاء الله على الساعة 9:30 صباحا راح ندير وقفة عرفان لأصدقاء الثورة الجزائرية في الباستيون 23 وين كان ينستال اللي مخصصة لشبكة ريزو جونسون. وحبينا عشية ذكرى 60 أن نقف وقفة عرفان لأصدقاء الثورة الجزائرية بباستيون 23 نهار السبت إن شاء الله
على الساعة 9:30 صباحا إن شاء الله نكونوا قاع مع بعض في هذه الوقفة. طبعا الأستاذة بن براهيم بدون تقديم نخلي لك الوقت 20 دقيقة باش نستغلوا لكم. بارك الله فيكم. هاي عندي الساعة. حط لي الساعة خلاص. السلام عليكم، سرور جدا بحضوركم واهتمامكم لموضوع هذه المحاضرة. حبيت نسميها الجريمة ضد الإنسانية. درك C'est bon maintenant؟ حبيت نسميها الجريمة ضد الإنسانية، ولكن c'est un titre qui est évocateur, longtemps répété, et qui n'a pas pris sa part de l'histoire juridique. Donc, j'ai pris un autre intitulé. Je parle les deux langues parce que Mohamed il tient absolument à ce que je me promène du français à l'arabe et de l'arabe au français. سميتها une manifestation qui avait pour but de montrer au monde la volonté des Algériens qui étaient en France d'aller vers l'indépendance de l'Algérie. Parce que beaucoup doutaient de la volonté des Algériens en France pour une Algérie indépendante. Donc, خديت هذا l'intitulé et nous allons essayer de voir ensemble très simplement ce qui s'est passé. Donc, c'est un crime qui a été ignoré, soigneusement dissimulé par la France, effacé volontairement. اليوم هذا يعود يرجع على الساحة السياسية في سنة 1991. لماذا؟ لأن في سنة 1991 أبناء المهاجرين الجزائريين في فرنسا حبوا يرجعوا لذكرى هذا يوم 17 أكتوبر 1961. سموها la journée de l'immigration. كان فيها une manifestation anniversaire اللي سموها au nom de la mémoire. Donc أبناء الضحايا هما اللي عاودوا رجعوا للظاهرة هذا اليوم الكبير. Il y a un refus de l'histoire coloniale et de la réalité coloniale عند النصارى. ما يحبوش يعترفوا بالماضي الاستعماري انتهى. D'ailleurs القانون في المتعلق بتمجيد الاستعمار أنا نعتبره عار في ظهرهم، لأن إذا كان يتكلموا هما على تمجيد الاستعمار يعني pour faire un lien صح لي بيان في دو لا كولونيزاسيون هما اللي حسوهم، لأن بلادهم تبنات بالخيرات نتاعنا، ولكن حنايا سي ليفي انفيرس كو نوز افون فيكو. 17 أكتوبر جاء في حقيقة الأمر 5 شهور قبل la signature des accords d'Évian avec le FLN et De Gaulle. Et donc جات هذه المأساة en pleine négociation. ما كانش هي العرقلة الأولى اللي كانت داروها الفرنسيين باش يعرقلوا هاد les accords d'Évian. Parmi eux هذه. C'est également en plein désaccord entre De Gaulle et la montée de l'OAS. يعني la conjoncture 60, 61, 62. Là en Algérie la montée de l'OAS contre De Gaulle. De Gaulle avec le FLN pour discuter des accords d'Évian. يعني كانت مرحلة سياسية قوية وثقيلة. C'est à ce moment-là que la décision du préfet Papon de soumettre les Algériens au couvre-feu fait son apparition le 5 octobre 1961. C'est-à-dire que le 5 octobre خرج النص اللي يقول il faut absolument mater les Algériens. لماذا؟ لأن la police française كانت على بالها بلي هاد la manifestation existait. Elle se préparait. وشكون اللي كان يجيب لهم الخبر؟
كانوا عندهم 220 حركي اللي يسميوهم la force de police auxiliaire qui était chargée داخله في لي غيتو الجيريان عايشه معاهم وترفد المعلومات وتعطي لهم la police française. Donc infiltrée dans les ghettos, elle récolte les informations et elle fait ses rapports pour le compte de la police. Cela se comprend à travers le déploiement de 1000 policiers pour une marche pacifique de 3000 Algériens. كان عندهم العدد وعلى هذا هما حضروا 1000 شرطي لمظاهرة 17 أكتوبر. tout l'arsenal de détention, c'est-à-dire الأماكن نتاع اللي يحطوا فيهم الناس كانوا محضرين les instruments de torture كانوا محضرين les groupes chargés de la torture كانوا محضرين. C'était surtout les harkas qui avaient été utilisés باش يعذبوا الجزائريين. Les camions de police كانوا محضرين, les fourgons, les bus, les accès vers Paris étaient bouclés par des cordons de policiers. Ce qui nous donne la certitude que le plan du FLN concernant le 17 octobre كان عند الفرنسيين وعارفين واش رايح يصرى وعارفين واش رايحين يديروا هما. اولا كي نشوفوا العدد نتاع الجزائريين اللي كانوا محكومين 11530 جزائري ont été arrêtés parce que maintenant on parle du 17 octobre mais ce n'est pas que le 17 octobre, le 17 et le 18 où prêtent les arrestations bien plus loin jusqu'à la fin du mois d'octobre où huma يحبسوا في الناس ويديروهم soit dans les camps soit dans les endroits qu'ils avaient préparés pour ça. Deuxièmement, des milliers d'Algériens sont parqués au Palais des Sports ou expulsés en Algérie. Et expulsés en Algérie, ça fait partie du plan diabolique de Papon. Il y a des gens qui ont دخلوهم في les camps وشافوا التعذيب وشافوا القتيلة etc. Il fallait les expulser. Ça ne constitue pas, comme on dit dans notre jargon juridique, des témoins à charge. Donc il fallait les expulser. Ces expulsés qui seront plus tard privés de venir témoigner dans les dossiers judiciaires qu'avait ouvert Maître Oustik à travers les plaintes qu'il avait reçues. Maître Oustik, مباشرة بعد le 17 le 18 بداو الناس يحطوا الملفات نتاعهم عنده des plaintes. Donc هو il avait besoin de témoins. Et هنا كذلك كان على بالهم وعلى هذا الأساس كانوا خرجوا الجزائريين ونفاوهم للجزائر وخلاوهم ما يعودوش يرجعوا للجزائر. Pour avancer un peu dans les faits, lorsqu'il y a eu des enquêtes وكاين أسماء نتاع ناس شهود انطرحوا ما قدروش يجوا لأن فرنسا رفضت باش تخليهم يعودوا يرجعوا للجزائر. Il n'y avait pas de visa à l'époque. On était indigènes musulmans. Donc نقدروا نروحوا ونجوا mais malgré ça على هذه الجريمة ما خلاوهمش وهنا في الجزائر ils les ont contraints dans leur douar. يعني حتى من الدوار نتاعك ما تخرجش. C'est pour voir que l'action du 17, le crime هذا il était parfaitement orchestré par les autorités françaises. Cependant, un chiffre officieux relève dans la revue des temps modernes et selon l'inspecteur général de la police qui révèle qu'il y a 140 morts, donc 140 tués. 140 tués. Alors, quel était le chiffre avancé par Papon? 2 ou plus 3. Hadou les déclarations de Papon. Mais l'enquête qui a été faite par l'inspection de police هي تقول باللي 140 في نفس الوقت. Donc شوفوا التناقض ما بين 2 3 et 140 qui viennent de leurs autorités. يقولوا كذلك 200 morts et plus selon l'enquête de Jean-Luc Kinaudi qu'il reprend dans son livre La bataille de Paris 1991. Donc tout le débat commence à sortir en 1991 et on va savoir pourquoi. Mais de quelle mort sont morts ces 200 personnes?
Y a-t-il eu identification? Effectivement, on parle d'un centre d'identification. Mais de quelle identification? En fait, le centre d'identification, c'est le centre de rétention des personnes qui étaient arrêtées. Donc ce n'est pas, à mon sens, moi en tant qu'avocat, l'identification veut dire autre chose. L'identification veut dire l'expertise médico-légale qui va me dire comment cette personne est morte, quand elle est morte et quels sont les instruments utilisés. Moi, comme je suis spécialisé dans le droit de l'histoire, identification. Non, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Il me faut les rapports de médecine légale. On ne les a jamais revus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à recevoir quelques feuillets. Mais les PV d'instruction, grâce à mes amis français qui sont historiens, qui sont chercheurs, qui sont avocats, etc. Les batoulis, quelques documents, et j'ai pu donc faire du travail, parce que c'est tous les ans que nous faisons de la conférence, mais tous les ans, on change. C'est-à-dire, on ne reprend pas la même chose. Donc, s'agit-il simplement de noyade? S'agit-il de disparition forcée? Donc, pas de traces, ni dans les centres de détention, ni dans les centres de prison. Et pourtant, ils sont enregistrés dans le registre des entrées. Lyoum, etc. Ils sont identifiés par leur nom, par leur prénom, par leur faction, par leur adresse. Mais on ne les retrouve ni dans le centre, ni ailleurs. C'est ce qu'on appelle une disparition forcée. Les pendaisons dans les bois. Les noyades. Non, mais qu'est-ce que les noyades? Sabots, des gens pendus dans les bois. Kadélik. Les hélicoptères ont fait leur travail. Les hélicoptères ont fait leur travail négatif. C'est-à-dire, ils ont jeté des corps vivants aux morts, on ne sait pas. Où ils les ont jetés, on ne sait pas. Mais certaines déclarations d'aviateurs vous diront, on nous a chargé de décharger nos hélicoptères de certains corps. Quand on dit corps, en principe, c'est des gens qui sont morts. Quand on dit personne, c'est des personnes qui sont encore vivantes. Donc, la sémantique, elle est très 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 délicate et la recherche est en cours. Elle est toujours en cours parce que c'est un sujet d'actualité. Alors, nous allons voir que la justice a joué un rôle extrêmement important dans cette affaire. 1998. Les enfants de la Shoah se sont réunis et ont désigné, je crois que c'était Maître Marat, si mes souvenirs sont bons, pour actionner Papon pour crime contre l'humanité devant le tribunal criminel de Bordeaux. Et vous vous souvenez peut-être tous de ce procès, mais je crois que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre ambassadeur en France, connaît parfaitement cette histoire. C'était le premier procès qu'on a fait à Papon. Papon a été condamné, le procès a eu lieu à Bordeaux, il est allé jusqu'à la Cour de cassation, qui a confirmé la peine, etc. Mais quel a été le crime retenu contre lui? La plainte a été déposée pour crime contre l'humanité. Mais ce qu'a retenu le tribunal criminel, c'est complicité de crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que si on parle d'un crime contre l'humanité commis par Papon directement, il engage peut-être sa responsabilité personnelle. Mais lors de l'audience, il dit non, moi je n'ai fait qu'exécuter les ordres de De Gaulle et de mon ministre de l'Intérieur. Donc, j'étais un élément soumis à une instruction en vue de l'exécuter. Et là, il a échappé au crime contre l'humanité, mais il n'a pas échappé au crime de complicité contre l'humanité pour lequel il a été. Et nous, en tant que juristes, on trouve que ce passage dans l'histoire du droit français est extrêmement important. Parce que si Papon est un complice, qui est l'auteur? Et donc l'auteur, c'est l'État français. Et si c'est l'auteur
État français qui a ordonné ce massacre, alors nous sommes dans un crime d'État. Simplement, comme je le dis toujours, le crime d'État n'est pas encore reconnu dans la législation internationale. Et ça fait des années, nous avons commencé le travail avec Maître Vergès, parce qu'il a été le premier à se prononcer sur ce crime. Nous avons travaillé pendant des années et on continue à travailler sur le crime d'État. Maintenant, c'est une notion que j'ai vue qui est en train de se développer, même chez les Français, même à travers le monde, cette notion est en train de prendre le chemin. Et donc, on revient peut-être à la règle de droit selon laquelle le fait devance le droit. Peut-être que le fait est en train d'avancer et le droit va suivre pour tracer un cadre juridique. 1999, et alors là, il a été un peu abandonné par Mesmer. Parce que Mesmer, quand il a été auditionné, il n'a pas discrédité Papon. Il est resté sur l'expectative. Il est très intelligent, Mesmer. Il a été à tous les crimes, de la bombe atomique jusqu'à autre chose. Et donc en 1999, Papon ouvre un procès contre Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi, Ouinsen, Mouarrikh, il a traqué le crime. Mais il ne pouvait pas aller très loin. Il n'avait pas d'archives. Et donc c'est sur des éléments sporadiques qu'il a construit sa réflexion concernant ce crime. Très belle réflexion d'ailleurs. Et alors, l'erreur fatale de Papon en matière juridique, c'est d'avoir agi contre Jean-Luc Einaudi pour crime contre l'humanité. واش هي الفرصة اللي عطاها الإينودي باش يتكلم بالصوت العالي؟ لأن pendant toute la période كلش كان مستور، حاجة ما هي باينة. Le premier livre qui a été écrit, je vais vous dire tout à l'heure, il a été censuré, il n'est jamais sorti. Élie Kagan اللي كان عنده les photos et le film نتاع la bataille de Paris منعوه، ما حبوا يشروه les journalistes عليه، ما خلاوه يستغلوا jusqu'à 99. Alors 99, Jean-Luc Einaudi était très content. ما كانش ينتظر باللي بابون يقوم بهذا الغلطه. يعني il accuse de diffamation. معناتها راك كذبت عليا وهذا الشيء ماهوش صحيح. Et là, Jean-Luc Einaudi, quand il s'est présenté à la barre, il a dit au juge, attendez, j'ai mes preuves, j'ai mes témoins pour me défendre. Alors donnez-moi l'occasion de présenter ma défense. Le juge, obligé de dire oui, lui a donné un délai. Et pendant ce délai, il a fait venir les témoins. جاب الضحايا، جاب الشهود، جاب إلي كاغان، جاب les écrivains, les كتابات, les historiens. Il a ramené une salle d'audience pleine de témoins. Et à la barre, il y a eu Papon qui dit non, c'est pas vrai. Et à chaque fois, Jean-Luc Einaudi, voilà, il a demandé pour la première fois à faire visionner le film d'Élie Kagan. اللي كان يفيلمي يوري واش راهو صاير. Et là, le juge a été radical. Mais ce qui est important, on relève que dans le procès, dans les PV d'instruction, les policiers avaient agi en octobre 61 sur ordre du préfet et de la police de la Seine. Parce qu'il y avait les syndicats de la police qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'avait fait Maurice Papon. Donc ils sont venus, voilà le témoignage qu'ils donnent. Nous avons parlé des livres. Il a fait part de ce livre très célèbre, le premier, de Paulette Péju, interdit dès son apparition, ils l'ont interdit. Le livre de Paulette Péju a mis beaucoup de temps pour voir le jour. C'est le fameux livre de la ratonnade à Paris. Vous vous souvenez du titre? Le titre, peut-être la date, mais Jean-Luc Einaudi استعملوا كوسيلة دفاع لأن c'est une preuve irréfutable. On a dit le film de Élie Kagan et donc le livre à la suite de ce procès où l'occasion a été donnée donc à Jean-Luc Einaudi et le droit de produire les preuves et les témoins, film, victime, police, etc.
Papon perd son procès. شكون اللي تحصل على البراءة؟ Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi est blanchi. Et là, on va rentrer dans une autre phase. Le 12 février 1999, dans son réquisitoire, c'est très important. C'est très important هذا الشيء اللي راح نقولوا في 12 فبراير 1999 النيابة العامة اللي كانت في محاكمة بابون Jean-Luc Einaudi وفي شخص Vincent Lesclou reconnaît les actes comme des massacres commis par les membres des forces de l'ordre. هاي العدالة الفرنسية تعترف et elle qualifie. Il y en justice, il faut qualifier. Il faut qualifier. Donc, elle qualifie que c'est un massacre. Il faut rappeler aussi que Chevènement, ministre de l'Intérieur, avait commandé en 1997 un rapport sur la situation à son conseiller Dieudonné Mandelkern. Il y a quelques années, le 17 octobre, on a développé le rapport Kemel, dans lequel apparaissait seulement le qualifiant de répression très dure. Donc sur le plan politique, l'enquête de Chevènement, on parle de répression très dure, mais sur le plan juridique, on parle de massacre. Et on parle de 32 morts. De son côté, la ministre de la Justice, vous voyez, on arrive dans l'histoire, Elisabeth Guigou, demande en 1998 à l'avocat général de la Cour de cassation d'établir un rapport trop loin des mensonges politiques. C'est Jean Géronimi. Il révélera: on peut évaluer à 48 le nombre des personnes tuées entre le 17 et le 18 octobre 1961. C'est un procureur général, Aïnatou El-Wazira, Elisabeth Guigou, procureur général près la Cour suprême. C'est rare, monsieur l'ambassadeur le sait, il est très très rare, que Dieu m'en préserve, c'est très très rare, j'ai fini. Le procureur général va établir aussi que la responsabilité des gouvernements de l'époque était informée de ces faits. شفتوا بدينا بها بالحركة. Donc ils finissent par reconnaître, Doula, elle reconnaît l'implication des gouvernements était totale dans cette affaire. Car avant cela, de nombreuses plaintes ont été déposées pour la disparition, torture, meurtre parfois, contre les auteurs identifiés et contre les harkis. Malgré le travail des avocats et de Maître Ousdik en particulier, aucune plainte n'a abouti à ce jour et aucune nouvelle n'a été rendue par la justice. Ce qui veut dire que le procès peut être encore ouvert à n'importe quel moment. En fin de compte, nous allons faire une petite remarque. Le travail du chercheur en droit de l'histoire reste nouveau et extrêmement difficile. La recherche de la preuve matérielle et intellectuelle difficile à obtenir, car le sceau du secret d'État et l'accès aux archives restent le principal obstacle pour le rétablissement de la vérité historique. Aujourd'hui, le débat, ou plutôt le combat pour le rétablissement de la vérité historique doit se faire sur le transfert des mémoires. Les faits mémoriels doivent être clairement débattus. Aucune réticence à faire pour faire circuler la vérité ne doit faire obstacle aux chercheurs. Cependant, les archives sur cette période sont encore jalousement gardées dans les archives d'État, difficiles d'accès, et s'il y a eu quelques accès, c'est vraiment sous condition. Le rapport Stora révèle qu'il est dans la préoccupation de l'État français de reconnaître les faits appartenant à l'histoire coloniale et à faire un déballage historique. Question: sommes-nous aujourd'hui en droit de demander ces archives afin d'écrire une histoire débarrassée des mensonges politiques, une histoire vraie et juste? Alors, c'est oui, mais attention, le 17 octobre 2021, le 13, شحال مازال نحسب معايا 5 أيام 4 أيام.
Fini l'embargo sur les archives du 17 octobre. 40 ans viennent de passer. Et donc les archives sont libérées par la force de la loi. Car c'est la date d'expiration du délai pour l'ouverture des archives du 17 octobre 1961. Aujourd'hui, c'est un grand jour. لأن 17 أكتوبر 40 سنة نغلقوا الأرشيف وحسب القوانين نتاعهم يفتح ومن حقنا باش نتحصلوا على الأرشيف. كومون ما على باليش. ميرسي. بارك الله فيك. شكرا. شكرا الأستاذة بن براهم، تفضلي. وي. شكرا الأستاذة بن براهم على هذه المداخلة القانونية، وكما قلت هذا المنتدى خصناه الحقوقيين. يحضروا معنا زوج، أولا الدكتور سعيد مقدم أمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي ولكن كحقوقي، وكذلك يتبعوا في مداخلات سي بوزيد الزهري إن شاء الله. في كلمة تفضل سي سعيد. شكرا سيد الرئيس. مباشرة مداخلتي في هذا الموضوع قمت بدراسة كرونولوجية، دراسة تاريخية قانونية حول محاولة تكييف هذا المجزرة التي ارتكبت في عام 1961. ولهذا باختصار سأعتمد على منهج أكاديمي كرونولوجي وأتطرق ل4 أو 5 نقاط أساسية. كمدخل لهذا الموضوع أقول بأن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى، وهي جميعها تصنف في خانة الإبادة الجماعية ضد الإنسانية، وأيضا جريمة ضد الإنسانية التي لا تسقط بمضي الزمن وتقادمه. ومن بين صور هذه الجرائم الفظيعة والعنصرية ضد الجزائريين تلك التي ارتكبت على أراضيها، على أراضي فرنسا بتاريخ 17 أكتوبر 61. احنا نستعمل كثير في القانون لا سيما الجنائي بسبق الإصرار والترصد. وهذه الجريمة التي تعد إحدى أهم وأيضا أسوأ الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية. أعود باختصار إلى الوقائع. الأستاذة بن براهم تكلمت على أن هذه الجريمة النكراء، علاش نقول بسبق يعني دائما الإصرار والترصد، لأنه حقيقة مرجعيتها هي 5 أكتوبر 1961 عندما أصدر بابون أمرية تقضي بمنع الجزائريين من التظاهر. بابون هذا طبعا شخصية معروفة جدا، هو درس القانون والاقتصاد وكان أيضا واليا على عمالة قسنطينة وارتكب جرائم كثير في قسنطينة قبل أن يعين محافظ في الشرطة في باريس. قلت بأن هذا البابان عندما كان يشغل وظيفة محافظ شرطة بباريس أمر بحظر التجوال على المقيمين في فرنسا ولا سيما في مقاطعة باريس. هذا الحظر من حيث التكييف
التكييف القانوني. أولا هو كان بدأ من الساعة 8 إلى غاية 5:30 صباحا. هذا الحظر عنصري تعسفي، لأنه لم يشمل إلا المهاجرين بين قوسين الجزائريين فقط دون سواهم. وأيضا يجافي المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية، وهي الحرية، الإخاء، المساواة وغيرها. بلد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نقطة أخرى أن خروج الآلاف من الجزائريين على الساعة 8 مساء، وكانوا قد اجتمعوا في بعض الموانئ، يعني خاصة المترو، وأيضا بعض الحدائق العمومية ومحطات القطارات، وكان محصورة بين الأوبرا ولا ريبوبليك، يعني شارع طويل. كان الهدف من هذا التظاهر هو أولا التنديد بالقرار التعسفي، وأيضا لإبلاغ السلطات الفرنسية بمطالبهم. الشعارات اللي كانوا رافدينها في هذا اليوم شعارين اثنين. الشعار الأول: فليسقط حظر التجوال. الشعار الثاني: تحيا جبهة التحرير الوطني. ولم تقع في هذه الليلة أي حوادث، ولكن سرعان ما اندلعت مواجهات صاخبة بفعل قوات الشرطة التي بدأت بفتح النار على الحشود، وهذا ما أفضى إلى وقوع مجازر دموية رهيبة متفرقة، لا سيما في باريس، في قلب باريس، في سان ميشيل وأيضا سان سيفران، وبعض المشهد من مشاهد أخرى تكررت في ضواحي باريس. وكان المؤرخون البريطانيون قد وصفوا هذه أحداث هذه الجريمة بأنها في غاية في الضراوة والوحشية. بالنسبة للمؤرخين أيضا وكتاب شهود أحداث الجريمة، تلاحظوا أن الإحصائيات اللي قدمتها السيدة فاطمة بن براهم غير الإحصائيات التي نجدها في العديد من الكتب. هي استندت إلى بعض الشهادات والوثائق والمحاضر وغيرها. وهذا نقول لماذا؟ لأن يمنع ولحد الآن فيه ما يسمى بالكتمان الذي يطبع حتى الصور الفوتوغرافية لا يمكن يعني مراجعتها، ولا توجد أيضا محاضر موثقة للشرطة في فرنسا تسمح بإعداد دراسات مثبتة حول وقائع هذه الجريمة. ولهذا قلت بأنه تعرضوا للاستجواب، للإهانة، للضرب والتعذيب، وقتل أكثر في الإحصائيات أكثر من 300 شخص حسب بعض المراجع أيضا التاريخية، رميا بالرصاص أو رميا بالعصا أو رميا في نهر السين. وهناك 400 مفقود، هم يعطوا عدد قليل جدا جدا، وأكثر من 2400 جريح. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى حول حجم المشاركة في المظاهرة. أولا بالنسبة لتقديرات المؤرخين أيضا شارك في هذه المظاهرات ما بين 30,000 و40,000، وعدد المهاجرين الجزائريين القاطنين في فرنسا في هذا كان يقدر بحوالي 150,000 جزائري. إذن نسبة كبيرة جدا. من حيث الوسائل تكلمت الأستاذة فاطمة على الوسائل المسخرة لإجهاض تظاهرة. فيه تصريح مسجل في مركز الشرطة أين انتقل موريس بابون، وقال بالحرف الواحد، طلب من الضباط الشرطة: في حال مشاركتكم في هذه التظاهرة فسنضمن لكم، نقدم لكم ضمانات وحصانات بعدم المتابعة القضائية.
معناها نوع من الحصانة المقررة. إذن فيه قلت 7000 من الشرطة، وأكثر من 1400 آخرون متخصصون في قمع وإجهاض التظاهرة بكل الوسائل. طبعا تكلمت عن تزامنت والمفاوضات بين الحكومة الفرنسية وممثلي والحكومة المؤقتة، ممثلي الحكومة المؤقتة الجزائرية ممثلة في حزب التحرير الوطني. في هذه الفترة كانت المفاوضات قائمة. بعض الاستنتاجات حول ملابسات الأحداث: علاوة على القمع، قامت السلطات الفرنسية كرد فعل بترحيل 1500 جزائري نحو الجزائر بلد الأصل، ووضعهم في المحتشدات، لا كمواطنين فرنسيين لأنهم كانوا يتمتعوا بالهوية الفرنسية، ولكن كمهاجرين ويد عاملة مستغلة. وهذا ما يؤكد أن فرنسا كما قلت بلد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم تعترف يوما بإمكانية الاندماج ولا بالمواطنة ولا بحقوق الإنسان للجزائريين. النقطة الثانية: اعتبرت كما قلت هذه المجزرة من أعنف قمع لمظاهرة تمثلت، وهنا نذكر التكييف. هناك من قال بأنها جريمة الدولة ضد الإنسانية، مصطلح جريمة الدولة ان كريم ديتا كونتر لومانيتي مكتملة الأركان، يعني الأركان المعروفة في القانون الجنائي الثلاث. أيضا إضفاء طابع السرية والكتمان عن أحداث الجريمة، لهذا عدد الضحايا غير معروف لحد الآن. نتكلم لأنه أول مرة يتم التعبير عن هذه المجزرة كان عندما كان أولاند كان مترشحا للرئاسيات في الذكرى 50 للمجزرة، يعني في عام 2011. وعندما أصبح رئيسا عبر عن تضامن إلى exprimer sa solidarité avec les victimes et les ayants droit. فرق بين، وأقر رسميا بما سماه بالقمع الدموي للمظاهرة، وسماه قمع دموي للمظاهرة. أخطر شيء الآن نصل إليه هو تقنين العفو، la codification de l'amnistie، بعنوان التمرد الجزائري والأفعال المرتكبة في إطار ما سموه بعمليات حفظ النظام، يعني سيتي ديز اوبيراسيون دو مانتيان دو لوردر فقط، ليشمل أيضا المدافعين عن الجزائر الفرنسية وأعضاء المنظمة المسلحة لويس. النقطة الخامسة في الاستنتاجات والملاحظات هو الوصول إلى التمجيد المتواصل للاستعمار بإصدار القانون المشؤوم عام 2005. فرنسا لم تعترف أبدا بحرب الجزائر 1954-1962 إلا في عام كما قالت الأستاذة فاطمة 1999 دون تقديم الاعتذار أو التعويض للضحايا وذوي الحقوق، وكانت كما قلت تسميها عمليات فرض الأمن. مجزرة باريس تعد جزءا من الثورة التحريرية الجزائرية لكون أحداثها وقعت في سياق ثورة التحرير الجزائرية وبعد تولي الجنرال دوغول في أزمة 1968 كما تعرفوا السلطة. تزامنت وكما قلنا المفاوضات بين الطرفين جارية. دعوة السفاح موريس بابون إلى التدمير في قمع المظاهرات مقابل كما قلت الضمانات. نقطة هذا كانت تحتاج إلى، باش نختصر، تحتاج إلى محاضرة خاصة، وهي التكريس القانوني للإفلات من المتابعة القضائية عن الأفعال الإجرامية المقترفة من قبل مجرمي فرنسا.
أولا فرنسا عملت على تكريس إجراءات العفو من المتابعة القضائية عن الأفعال المرتكبة بأحكام قانونية. أولا هذه الأحكام جاءت مبكرة وحدة، اثنين غير معتادة. علاه مبكرة؟ باش نختم ورقة فقط. مبكرة نظرا لإجراءاتها الاستباقية المتخذة بسرعة 4 أيام فقط قبل وقف القتال في 19 مارس هما خذوا هذا الإجراء قبل الاعتراف بشرعية النضال. اثنين غير معتادة من حيث كيفياتها القانونية، فقد تم إقرارها بموجب مراسيم. C'était des décrets non pas des lois conformément à la Constitution de 58 لأنه المفروض أنها تتم بعفو برلماني وهي لم يتم. صدر قانون بتاريخ 16 مارس 56 يتعلق بمنح صلاحيات للحكومة بخصوص أحداث الجزائر فقط، والذي يسمح لهم قانونا بإصدار مراسيم تنظيمية. وفعلا صدروا مرسومين في 22 مارس 1962 أي مباشرة بعد وقف القتال. المرسوم الأول يتضمن العفو عن الجرائم المرتكبة بعنوان التمرد الجزائري. On était considéré comme des hors la loi. المرسوم الثاني يتضمن منح العفو عن الأفعال المرتكبة في إطار عمليات حفظ النظام الموجه ضد التمرد كما قلت الجزائري. شمل نعطي فقط أرقام 15,000 شخص شملهم العفو في الجزائر و5,500 شخص في فرنسا. ثم صدرت 3 قوانين أساسية، واحدة تشمل المدافعين عن الجزائر الفرنسية وأعضاء المنظمة السرية العسكرية اللي هي المسلحة الواس، وأيضا عن ما ارتكبوه من الجرائم ذات الصلة بأحداث الجزائر. وفي سياق باش نختم هذه أخيرا، في سياق الأحداث البحث عن مخرج للانتهاء من مخلفات أحداث الجزائر بين قوسين كما يسميوها، قرر الرئيس فرانسوا ميتيران في عام 1982 عرض قانون للتصويت حول مراجعة الحياة المهنية للجنرالات المتورطة. C'était la révision, la reconstitution de la carrière professionnelle des généraux qui ont commis des crimes يعني en Algérie. تم وهذا القانون أحدث جدل كبير في البرلمان الفرنسي بين الاشتراكيين والشيوعيين والوزير اللي كان ممثل هدد بالاستقالة. الوزير الأول كان مع القانون وغيرها. المهم ولكن تم تمرير هذا المشروع القانون باستعمال المادة 49 فقرة 3 لأول مرة في عودة الرئيس ميتيران اللي هي كانت آنذاك 7 سنوات. مروا هذا القانون بدون تصويت وتم التصويت عليه، وهذا ما يؤكد أن الاستعمار حقيقة إن لم يكن هو كل تاريخ فرنسا فهو جزء كبير من فرنسا. وشكرا. بارك الله فيك. شكرا الدكتور سعيد مقدم على هذه المداخلة. وطبعا قبل مغادرة الأخ نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أشير إلى أن يوم السبت، وهذا راح تكون يوم برلماني حول 17 أكتوبر 61، وإن شاء الله يكون راح نشوفوا مواقف ثابتة للبرلمانيين الجزائريين فيما يخص تجريم الاستعمار. حول بهذه المناسبة يتفضل سيعنتر كلمة الرئيس نهار السبت إن شاء الله. تقول كلمة قبل لا تفضل. قبل ما أحيل الكلمة إلى الأخ الأزهري يتفضل الأخ عنتر داود سفير الجزائر بباريس في كلمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Je voudrais juste dire 2 mots
profiter un peu de cette occasion pour rendre hommage à la communauté algérienne à l'étranger. On peut revenir, si vous voulez, à l'historique de cette communauté algérienne qui est arrivée au début du siècle en France, donc quelques années après l'invasion française en Algérie. C'est une communauté qui a participé à la Première Guerre mondiale, qui a en fait servi de chair à canon. Et puis il y a eu une deuxième vague en 1939-1945 qui a contribué à la libération de la France. Et puis qui a eu la naïveté de croire que la libération de la France signifiait la libération de l'Algérie. Et vous savez ce que les manifestations à Kharrata, à Stif, à Guelma ont donné comme résultat 45 000 morts. Et puis il y a eu la troisième vague de la communauté algérienne. C'était en 1958, lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir et qu'il a fait appel à la main-d'œuvre algérienne pour aider à la reconstruction économique de la France. Et puis, il y a eu, après l'indépendance, la vague des Harkis. La vague des Harkis, des gens qui étaient devant un dilemme cornélien, qui sont partis non pas par amour excessif de la France, mais parce qu'ils étaient dans une situation catastrophique. Et puis, il y a eu la décision du président Boumedienne, en 1973, d'arrêter l'émigration algérienne lorsqu'il y a eu des attentats commis contre nos ressortissants. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la communauté algérienne en France est une communauté engagée auprès de son pays. C'est une communauté composée de chercheurs, de doctorants, d'universitaires, d'élus d'origine algérienne, de patrons d'entreprises, d'artistes, de sportifs de haut niveau. Et l'Amicale des Algériens en Europe, au lendemain de l'indépendance, a fait un travail de mobilisation. Bien fait, mal fait, elle a eu le mérite en tout cas de mobiliser les Algériens autour d'objectifs bien assignés. L'Amicale n'existe plus depuis 1995. Aujourd'hui, il s'agit de fédérer toutes ces catégories socio-professionnelles en réseau. Comment arriver à les mobiliser? Comment arriver à les intéresser? Et ils sont intéressés. Deux cas sont révélateurs. La crise du Covid-19, vous avez vu l'élan de solidarité qui s'est manifesté en France par le biais des associations qui se sont mobilisées pour envoyer des concentrateurs, pour envoyer du matériel médical, pour envoyer des masques, pour envoyer toutes sortes de choses à leur pays. Les incendies en Kabylie, ils se sont également manifestés en envoyant des médicaments. Al-Ghalbi n'avait pas peut-être les moyens d'envoyer des Canadaires, mais ils étaient présents. Et c'est une communauté non seulement qui souffre, mais qui reste profondément attachée à son pays. C'est ça le plus important. Et je dis que la double nationalité, ou triple nationalité, ou quadruple nationalité, doit constituer un atout pour les Algériens. Doit constituer un atout qu'on pourrait utiliser. Et il nous appartient à nous de faire en sorte que les Algériens qui veulent investir en Algérie ne soient pas confrontés à un parcours du combattant. Voilà, la bureaucratie, il faut la dénoncer à tous les niveaux. Parce qu'il y a des gens qui veulent investir en Algérie. Il y a des gens qui sont bien installés, qui ont pignon sur rue à travers tous les pays du monde. Mais il est inadmissible que l'Algérie, qui possède la plus grande communauté étrangère en France, avec 18 consulats, et nous allons en ouvrir encore un 19e à Rouen, ne puisse pas constituer
un levier de commande pour intervenir non seulement dans la politique algérienne, mais au niveau de la politique française. C'est la raison pour laquelle je dis que aujourd'hui, je veux rendre hommage surtout à la catégorie socio-professionnelle des médecins qui sont allés durant la décennie noire et qui ont été obligés de faire des travaux d'infirmiers alors qu'ils étaient médecins ici. Et ils ont étudié, ils ont repassé leurs équivalences. Je suis parti il y a quelques semaines à l'hôpital Gustave Roussy pour rendre visite à l'artiste Souilah. Vous savez, du gardien jusqu'à celui qui tient le parking, tous les Algériens étaient là, rien que le fait de voir la voiture officielle d'Algérie. Et ça, c'est important. Celui-là va bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et donc, je pense que l'Algérie a besoin de tous ses enfants, où qu'ils soient. Parce que, quelle que soit la nationalité qu'ils possèdent, voilà. Merci. شكرا سعادة السفير على هذه الكلمة، وأحيل الكلمة إلى الأخ بوزيد الزهري كحقوقي وكرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فليتفضل بكلمة في هذه المناسبة. شكرا سي محمد، بارك الله فيك. في البداية الحقيقة المحاضرات التي تقدمت ألقت كامل الضوء على أحداث 17 أكتوبر. أنا أقول أنه من مكونات الأمة، هذه الدارسين لفكرة الأمة يتكلموا وحدة الدين، وحدة اللغة، كذا إلى آخره، لكن يتكلموا أيضا هي الوحدة في المعاناة، الوحدة في المصائب، الوحدة في يعني صعب الحياة إلى آخره، المآسي. هذه المآسي كلها تشكل أحد العناصر التي تجعل من قوتنا، من أمتنا، من الشعب الجزائري أن يريد الاستمرار في العيش معا، وهذا هو ضمان أمام كل محاولات التفرقة وما نشاهده من مؤامرات حتى الآن. أقول بالنسبة لما حدث في 17 أكتوبر جرائم ضد الإنسانية، أريد أن أقول أن كلمة الجريمة ضد الإنسانية، وأقولها تحت الرقابة الشديدة للقوانين يعني الذين يعرفون القانون، أن هذه جريمة لم تكن معروفة. من خلق هذه الجريمة؟ خلقوها في بيان لندن الذي أسس لمحاكمات نورنبرغ ومحاكمات طوكيو، وأسسوها أساسا لأنه ما لقاوش، لأنه ما هو معروف في القانون، قانون الحرب كما كان يسمى الآن القانون الدولي الإنساني، كان معروفة جرائم الحرب، يعني عدم احترام قواعد كيف نمارس الحرب. إذن فخلقوها خصيصا لمعاقبة المسؤولين الألمان على ما فعلوه بالنسبة لليهود بالضبط، لأنه جرائم الحرب هي بين دول، إذن فكيف تحاكم ولا توجهتهم بالنسبة للدولة في كيفية معاملتها لمواطنيها؟ هذا في القانون الدولي الكلاسيكي، الدولة حرة في أن تتعامل مع مواطنيها بالطريقة التي تريد. إذن فأرادوا من خلال خلق هذه الجريمة، وفرنسا كانت من الأمم التي وضعت ميثاق لندن الذي ينص على هذه الجريمة. ونرجع إلى المحاكمات اللاشير نتاع محاكمات نورنبرغ، نلقى باللي الدفاع، النقطة الأساسية التي استخدمها محامو الجنرالات الألمان والمسؤولين، هي قضية أنه هذه جريمة جديدة، وبالتالي لا يمكن أن تسري على أفعال. كما تعرفون في القانون يجب تسري في المستقبل
المستقبل ماهوش باثر رجعي. اذا ففرنسا هي الذين خلقوا هذه الجريمه ثم طبقوها بشكل رهيب على الجزائريين ابتداء من 1830. الجرائم بدأت من هنا كما تعرفون، الكثير من أشكال الجرائم ضد الإنسانية. إذن والنقطة الأخرى هي أنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فرنسا أيضا أحد الفرنسيين روني كاسان كان معروف اللي تحت جائزة نوبل في السلام، لأنه يعتبر من المهندسين الأساسيين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الحفاظ على الحق في الحياة، منع التعذيب، كل الأفعال التي حدثت بقوة في كل أحداث الجزائر وخصوصا في فرنسا في هذا الحدث الذي نتكلم عنه اليوم يعني بصفة عامة. إذن فنقول نحن كقانونيين، وفيه أيضا عنصر آخر وهو اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه اتفاقية مهمة لأنه أيضا تتكلم على أنه تصفية جماعات بسبب عرقي، بسبب إثني، بسبب عنصري، بسبب ديني، وحتى على أخذ يعني على سبيل المجازات هو أنه في تلك الفترة الجزائريين كانوا بين قوسين مواطنين فرنسيين، وبالتالي فما وقع في 17 هو جريمة إحدى أشكال جرائم الإبادة، لأنه جريمة الإبادة كما تعرف الاتفاقية في المادة 2 و3 من بين صورها هو الأذى الجسدي والروحي لفئة معينة من. إذن في الجزائريين تعرضوا هذا شكل آخر من أشكال الإبادة الجماعية. وأنا أتساءل بالنسبة للأستاذة بن براغ وهي المختصة وكما تعرفون تعرض دقائق الأمور بالنسبة لها، وهي بشارتنا العام القادم في هذا الاحتفال سوف تكون هناك أشياء جديدة نظرا لفترة الأرشية. إذن وأين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ لأنه أيضا يعني بعد انتهاء المحاكمات سواء على مستوى تاع بابون أو غيرها من الجرائم التي يمكن أن نتكلم عنها في المستقبل، بالنسبة للجرائم التي حدثت أيضا بالنسبة للتفجيرات إلى آخره، نعم لأنه الآثار لازالت مستمرة. إذن فيمكن أن يعني التأسيس للكلام عن جرائم ضد الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. أتكلم هكذا بشكل عام لأنه يعني هذه هي يعني في هذا اليوم المهم يعني في الحقيقة اللي نحتفل في ظروف خاصة هذه السنة، في كل ما حدث في هذه السنة انطلاقا من ما حدث من تصريحات ومواقف من طرف جيراننا ومن طرف ما يحدث لنا من صراح في هذه الأجواء. هذا الحدث له كامل أهميته ليلتف الجزائريين مرة أخرى حول بلدهم، حول مؤسساتهم، من أجل وحول خصوصا ما أشار إليه السيد سعد السفير، هي قضية هذه الجالية المهمة التي يجب أن تكون سندا لأنها هي منا ونحن منها. وشكرا بارك الله فيك. شكرا للأستاذ بوزيد الزهاري على هذه الكلمة. في الختام أشير إلى أن يوم السبت إن شاء الله ماذا بنا كامل نوقف وقفة عرفان لأصدقاء الثورة، خاصة وأن الجزائر عملت معلم خاص شبكة جونسون اللي راح يكون في الباسيون بان 3، وراح نتنقلوا إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 الصباح من المركب الثقافي العربي بن مهدي، ونروح نحطوا بقة ورد عرفان وتكريما لهؤلاء الذين ساعدوا وساهموا الثورة وكانت لهم مواقف ثابتة. إن شاء الله البرلمان تاعنا يكون له موقف ثابت فيما يخص ملف تجريم الاستعمار. نتلاقاو نهار السبت إن شاء الله. ويوم الأربعاء القادم عندنا ملف اليوم الوطني للصحافة، وين يكون سي كرسي المدير العام لجالية المجاهدة واللي راح يدير لنا محاضرة حول تاريخ الصحافة الجزائرية. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.